Slowly na tayo. Ayan na. Ganda ng sunrise. Sari-sari lang ini. Ayan. Meron na tayong strike guys. X natin, yak-yak natin. Medyo malalim to guys, around 400 more or less 400 meters. Ang target fish natin dito ay pamphlet. Ang setup pala natin ay Yukuma Caballia 52 LX to, loaded with Eastern Hunter braided line, and partner ng Extend Shark 31. And shout out Eastern Hunter at Sir Israel Shane Girada. Bumabayo na naman ang extend mo master. Ayan. Shoutout din sa'yo Master Absidy. Ayan. Medyo malalim to guys. Gumamit tayo ng sabiki rig. Pangano natin to. Drop na take. Drop na. Ayan. Time check is around mga 6:30 na. Bali dumating tayo sa spot mga 5:45 siguro, ganyan. 5:30. Master FCD, charap-charap tulog mo dyan Master FCD. Master FCD oh, kumusta ang pakiramdam na tutulog? Wala yoga pero sa ano, di lang siya lang ano. Ang 50 meters pa siguro. Binsaro lang. Pero ba mga more or less 2 kilos man eh. Hindi naman eh. Lupot man na. Salo lang no. Sige man eh. Ay. Sige. Abot mo yan. Yan. Sige na, sige na. Nag-abot. Ayaw. Saday-saday. Okay na. Ayan o. DIY hook natin. Yung DIY ano, jig. Mga ano yan, mga 2 kilo man ano? 2 kilo. Okay. Strike tayo guys. Pagdating sa bottom, at around siguro mga 400 meters depth to. Sinhalo agad. So, possible pamphlet na naman to. Ayan. Naninibad sila guys. Season nila ngayon. Marso. February, Marso. Ayan. Bigat nito guys. So sana hindi lang isa.
pa kay Sir Elisor Fernandez ng Mislig. Yan. Hindi siya nakasama kasi pinuntahan pala siya. Uy, ito pa. Power 5, extend. Sharp 31. Bigyan natin. Bayagbag. Magabat. So guys, another pamphlet. Second time around. Safe to safe. Ay, natanggal na. At yun, nagar to. Yun guys, sige mahanay. Shout out Master FCD and Master Ricky. Yan. Okay na, pinapindot na manay. Yan. Sige, nagtipi lang. Tapos mati mo lang, mati mo. Taas mo. Yan, andyan pa. Ayo. Ay kan. Ayo. Basta ang pagmati. Ganyan lang eh, kasi nakalugil ka. Yan, Master FCD, si Master Ricky. Shoutout sa iyo, Master FCD. Sayang pagkakataon, Master FCD. Sana palo ka ngayon. Ano sabi mo, Master Ricky? Paldo. Nagpabuyong ka paano, FCD? Bakit ka nagpakalasing? Kasalanan ni Master Alik. Isiin mo si Master Alik. Yan, sige. Tanong ko naman ha. Ayan na, Master FCD. Ayan na, Master FCD. Ayan na, Master Ricky in the house. Nice one, nice catch. Nice catch. Black pamphlet sila, kada. Ayan. Take. Tas mo. Ayan. Sige. Master FCD. Ayan. Sige na. Ayan guys. Fourth strike natin to ngayong araw na to. Sa kabilang bangka naka-10 na daw sila. Tayo pang-apat na lang to pag naland natin to. Ayan na. Extend. Kabalya. And Stern Hunter. Dito tayo sa Barangay Ago, San Andres, Catanduanes. Ayan. Pang-apat na natin to guys. So sana 2 o 3 isda to, sana. Kasi di pa natin maranasan yung ganun na na triple hook up. Sana ngayon palain tayo. Yun yan. Shoutout din kay Ma'am Osang. Ma'am Rosana Camacho. Happy birthday. Yan. Napakabait na amo namin sa planning and design section ng DPWH Catanduanes District Engineering Office. Ayan. Shoutout sa iyo, Madam. Pati na rin kay Kuya Peter, kay Bossing Rex, at kay Joshua ng Planning and Design Section, kay Vendred Bangelista. Ay, wala yung bulaman ka. Di ba? Ay, yan mo daw text ako. Shoutout din sa iyo John Michael Tanael ng Taiwan. Ayan, sana napapanood mo kami. May ganito ba sa Taiwan?
huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa ating channel at mag-follow. Ayan. Maparsa. Bagdag ng garing ini. Kaya magabat. Pero di bali, basta iba. Kuat pa no? Di ba lang makabuhi na sila. Nay, wag nang iban ni. Baga duwa tik. Duwa ang nahiling ko tik. Baga tulo. Ay na. Baga tulo ang nahiling ko tik. Ay iyo. Oo. Ano yun? Iyo. Dua, Tulo. dua. Tulo. Tulo. Tulo ba? Tulo. 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 Siyempre ka ginabatik. Idyan mo, idyan mo. Tatlo. Ay! Apat. Apat. Ay, puti yan. Apat na lang. Apat. 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 Sana all live. Kaya pantay ginabat ano eh. One. Sisi. Yan, One. yan. Ako, wait lang. Two. Two. May ganito ba dyan sa Taiwan? Narilis ako. Ay, gapat yun. Gapat yung Three. May ganito ba dyan sa Taiwan? Boundary na nga eh. Boundary silver na nga eh. Two. Salamat. Ano ba? Oh, Nagsulat ka? next 'Salamat again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pito ka nga eh. Yeah! Oh, tigyan. Tik, bigyan ko tik. Yes! Woo! Yes! Pando! Pando! Dapat na nga eh. Playo, doon ako kayo tulo. Kaya ba ka ginabat? Ano sumat? May ay. Ano, saya mo tuman dyan. Yeah! Actually! Woo! Apat! Quadruple hookup! Yeah, boy! Ba't makasarap pa? Oh, tik. Woo! Nila Master Nino, 18 pieces na isda, dalawang aswang, saka 16 na pamprep. Ayan si Master Nino. Shoutout Master Nino! Say! Shoutout Master Brian! Ayan, si Master Brian. Ito naman sa atin, sa amin, 7 peraso na pamprep. 1 kilo man, sige, pinakababa. Ayan, si Master Ricky. Oh, shoutout mo na sa FCD. Shout out MCD. Pabuyong-buyong ka pa no. Ayan. Nakuyong din na kayo. Ito, 7 perasong pamprep.